शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ जुलाई 28 तारिख सोमवार। चलतु नजर पकईवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर उपर। आज प्रथम खबर, ओडिशा को 10 वर्ष पछकु ठेली देले। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विजु जनता दल बीजेडी सुप्रीम नवीन पट्टनायक राज्यर बीजेपी सरकार को भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प चुक्ति बातिल करने नहीं कड़ा समालोचना करिसेंती। से कहिसेंती जे मोहन चरण माझी नेतृत्वाधीन डबल इंजिन सरकार एपरी पदक्षेप नहीं ओडिशावासी सह विश्वासघातकता करिछि, जा राजधानी भुवनेश्वर को 10 वर्ष पछकु ठेली देव। परवर्ती खबर, पुरुषों ठारू सबु टंका आदाय हेब। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार शनिवार एक बड़ घोषणा करिसेंती। अजित पवार कहिसेंती जे महाराष्ट्र सरकार लड़की बहन योजना रे ठकेई रे सामिल थिबा व्यक्तिंको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान निया जिबा। से कहिसेंती जे एही लोकंको ठारू टंका आदाय करा जिवो। परवर्ती खबर, पिला बही रे पड़िबे ऑपरेशन सिंदूर कहानी। भारतीय सेनार अदम्य साहस, वीरत्व एवं त्यागर कहानी को देशर युवा पीढ़ी निकटरे पहुंचाइबा पाई जातीय शिक्षा गवेषण और प्रशिक्षण परिषद एक जुगान्तकारी पदक्षेप नेछि। भारतीय सेना द्वारा करा जाइथिबा ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर और सज्जगाता को एणिकी उच्च माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम रे सामिल करा जिवो। एही निष्पत्ति परे देशर छात्र छात्री मानक निज पाठ्य पुस्तक माध्यम रे सेनार एही गौरवमय अध्याय विषय रे जानिबार सुजोग पाइबे। परवर्ती खबर, युद्ध विरति पाई राजी थाईलैंड काम्पाडिया। जदि विरति पाई राजी होइछंती थाईलैंड और काम्पाडिया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प शनिवार राति रे एही घोषणा करिछंती। उभय देश एकाठी बसी कथबार्ता पाई राजी होइथिबा ट्रम्प घोषणा करिछंती। एही द्वारा मारी देश मध्य रे गत 3 दिन हेब युद्ध जारी रहिछि, जेउथिरे उभय देशर 30 जन प्राण हराइछंती आउ 1,30,000 लोक विस्थापित होइछंती। थाईलैंड सह निश्चित अस्तविरति पाई काम्पाडिया अपील करिथिला। थाईलैंड मध्य आलोचना प्रस्ताव देइथिला। तेबे दुई देश मध्य रे अमेरिका मध्यस्थता करी उभय थाईलैंड और काम्पाडिया युद्ध विरति पाई राजी होइथिबा ट्रम्प कहिसंती। उभय देशर प्रधानमंत्री सहित पृथक भावे आलोचना करिसंती। परवर्ती खबर, एही सब जिल्ला रे छेचिबो वर्षा। राज्यर 4 जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 4टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्र वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफानर पूर्वानुमान करी बालेश्वर, मयूरभंज, केन्द्रापड़ा और मालकानगिरी एही सब जिल्ला रे गोटिए किंबा 2टी स्थान रे आगामी 3 घंटा मध्यम रे वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर, राज्य रे लागू हेब राष्ट्रपति शासन। ओडिशा रे आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त होई पड़िथिबा अभियोग करी विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमिला मलिक राज्य रे राष्ट्रपति शासन लागू करबाकू दाबी करिसंती। तांको मते रे राज्य रे परिस्थिति मणिपुर ठारू मध्य अधिक संघातिक होईछि एवं सरकार निज दायित्व दुलाइबारे संपूर्ण विफल होइछंती बोली से कहिसंती। परवर्ती खबर, मन की बात रे ओडिशा कथा। प्रमिला प्रधान को प्रधानमंत्री को भूरु भूरु प्रशंसा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो रे तांक मन की बात कार्यक्रम 124तम संस्करण रे प्रमिला संकीर्तन मंडलीय कथा उठाई। प्रमिला नेतृत्व रे परिवेश सचेतन रे बार्ता बांटुछि राधाकृष्ण संकीर्तन मंडली। परिवेश सुरक्षा प्रोत्साहित करुवा मंत्र जप करुछंती एवं गोष्ठी लोकन को जंगल रे निया न लगाइबा पाई करुछंती। सतक निया लिभाइबा और जंगल विभाग रु सहयोग करने को बुझाउछंती। दमकल बाहिनी को किभली खबर देवे से नहीं ग्रामवासी को करुछंती शिक्षित। प्रमिला और तांको गोष्ठी रो एही उद्यम समाचार को नुआ दिग देवे बोली प्रधानमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, रेकर्ड भांगी तापमात्रा। सारा विश्व रे परिवेश परिवर्तन प्रभाव द्रुत गति रे देखा जाउछि। एकथा ठंडा पाग पाई जणा सुना यूरोप एवं गरम
କବଳରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗରମ ତୂତୀରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତଥା ମାତ୍ର ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତୁର୍କୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ 50ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେକର୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ସିଲଫିରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସିଲଫି ଇରାକ ଏବଂ ସିରିଆ ସହିତ ତୁର୍କୀର ସୀମାରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଗଷ୍ଟ 2023ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ 49ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ଏହି ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପରିବେଶ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗରମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେୟାରା ଭାଙ୍ଗିଲେ 18ଟି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ। ସେୟାରା ଫିଲ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଧମାକା କରୁଛି। ମୋହିତ ସୁରେଶଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛି। ରିଲିଜର 9 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଆହାନା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 18 ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେୟାରା ଭାରତ ସହ ଅର୍ଲିଡିଂ ବକ୍ସ ଅଫିସର 300 କୋଟି ବ୍ଲକରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ 9 ଦିନରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 327ରୁ 70 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି। ଏଥିସହ ହାଉସଫୁଲ୍ 5କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି ସେୟାରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଜି କୋଣାର୍କରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ 1,02,40,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ମିଳିବ। 1,58,000 ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ହିଁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ସୀମା। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଲାଗି ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ସମୟ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ସରକାର। ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେଇ ଚାଷୀ କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବାପା ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରରେ ଚାଷୀଙ୍କ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବେ ବୋଲି ଯୋଜନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ ହେଲା ତାରିଖ। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି। ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ନେଇ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା 20,000 ଟଙ୍କାର 20ତମ କିସ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 5 ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତେବେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଏକ କଡ଼ା ଉପହାର ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏହି ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନୂତନ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟରେ ଏପରି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।